Good night friends, selamat malam teman-teman. Today I will continue the lesson that's about cooking vegetables. Hari ini saya akan lanjutkan pembelajaran kita. Topiknya memasak sayur. Still about present, how to make sentences in present tense. Masih tentang present, bagaimana membuat kalimat dengan menggunakan present tense. Alright, we go down. Baiklah, kita langsung aja ya. After cooking the rice, I continue to cook vegetables. After cooking the rice, I continue to cook vegetables. Setelah memasak nasi, saya lanjut memasak sayur. This time, I cook carrots and Chinese cabbage. This time, I cook carrots and Chinese cabbage. Kali ini saya memasak wortel dan sawi putih. It is very simple. It is very simple. Sangat simple. Sangat gampang. First, I take vegetables from a refrigerator. First, I take vegetables from a refrigerator. Pertama, saya ambil sayuran dari kulkas. I peel the carrots and remove the cabbage stalks. Then I wash them until it clean. I peel the carrots, saya mengupas wortel, and remove the cabbage stalk, dan membuang bonggol sawi, and remove the cabbage stalks, dan membuang bonggol sawi, stalks, bonggol. Then I wash them until it clean, dan mencucinya hingga bersih. Then I chop the carrots. Kemudian saya memotong wortel and slice the cabbage on a cutting board, dan mengiris sawi di telenan cutting board, telenan, and set them aside, dan sisihkan, set them aside. Kita ulangi. Then I chop the carrots and slice the cabbage on a cutting board and set them aside. Kemudian saya memotong wortel dan mengiris sawi di telenan dan sisihkan. After that, setelah itu, I crush the garlic. Saya menggeprek bawang putih. I like to crush the garlic, friends. Saya suka menggeprek bawang putih, teman-teman. More fragrant, lebih wangi aja gitu ya. After that, I crush the garlic and chop it into pieces, while I finally chop the shallots. Setelah itu, saya menggeprek bawang putih dan mencincangnya hingga halus. Chop it into pieces. Dan saya mengiris bawang merah. Kecil-kecil juga. Chop, mengiris ya. I finally chop the salad. Saya mengiris bawang merah kecil-kecil. Kita ulangi. After that, I crush the garlic and chop it into pieces, while I finally chop the salads. Setelah itu, saya menggeprek bawang putih dan mencincangnya hingga halus. Saya juga mengiris bawang merah kecil-kecil. I take a frying pan and place it on the stove. Saya mengambil kuali frying pan dan meletakkannya di atas kompor. Put, place. Meletakkannya, itu frying pan itu tadi ya, meletakkannya on di atas kompor, stove. I take a frying pan and place it on the stove. Saya mengambil kuali
dan meletakkannya di kompor. Dan meletakkannya di atas kompor. I turned on the stove and poured a little vegetable oil. I turned on the stove and pour in a little vegetable oil. Saya menghidupkan kompor dan menuangkan sedikit minyak. Saya menghidupkan kompor stove dan menuang sedikit minyak sayur, vegetable oil. Then I put the salads and garlic that I had sliced. Kemudian saya memasukkan bawang merah dan putih yang sudah saya iris. Once garlic smell fragrant, setelah bawangnya tercium wangi, once the garlic smell fragrant, I add the carrots. Setelah bawangnya tercium harum, saya memasukkan wortel. Then I take a chili. Kemudian saya mengambil sebuah cabai, cut it into small pieces. Memotongnya kecil-kecil, bisa cut, bisa chop ya. And immediately add it to the pan and stir. Kemudian saya memasukkannya ke kuali dan aduk. Once the garlic smell fragrant, I add the carrots. Setelah bawangnya tercium wangi, saya memasukkan wortel. Then I take a chili, cut it into small pieces, and immediately add it to the pan and stir. Panjang banget ya. Oke, nggak apa-apa ya. Saya mengambil sebuah cabai, memotongnya kecil-kecil, and immediately, dan langsung memasukkannya ke kuali dan aduk. A few moments later, beberapa menit kemudian, I add the cabbage, salt, and pour enough water in it. A few moments later, I add the cabbage, salt, and pour enough water in it. Beberapa menit kemudian, saya memasukkan sawi, garam, dan air secukupnya. Enough water in it. Dan air secukupnya. I let it for a while cutting a small tomato and adding it to the pan. I let it for a while cutting a small tomato and adding it to the pan. Saya membiarkannya sebentar sambil memotong tomat berukuran kecil. Saya membiarkannya sebentar, for a while, dua kali while yang pertama for a while, digabung for a while itu sebentar.
I let it for a while. Saya membiarkannya sebentar. While, sambil atau sementara boleh ya. While cutting a small tomato and adding it to the pan. Saya sambil memotong sebuah tomat berukuran kecil dan memasukkannya ke kuali. I stir it occasionally. Saya mengaduknya sesekali. So that everything is thoroughly cooked. I stir it occasionally so that everything is thoroughly cooked. Saya mengaduknya sesekali supaya sayurnya matang. Supaya semuanya matang merata, matang sempurna. Maksudnya enggak sebagian-sebagian. Yang tadi di bawah matang, di atas enggak. Maka saya balikkan ya. Jadi supaya matang merata. So that everything is thoroughly cooked. Supaya semuanya matang ya. I wait a while until the vegetables are wilted. Saya menunggunya sebentar hingga sayurnya layu. And the water is boiling. Dan airnya mendidih. I wait a while until the vegetables are wilted, and the water is boiling. Saya tunggu sebentar. I wait a while. Saya tunggu sebentar hingga sayurnya layu, wilted, dan airnya mendidih. While my vegetables are done and ready to serve. Bisa juga while my vegetables are cooked. And ready to serve. Baiklah, sayur saya sudah matang dan siap untuk disajikan. Okay. Actually, friend, sebenarnya teman-teman, we can add some vocabularies every day. If we want to know some vocabularies more, if we want to add some vocabularies more, sebenarnya teman-teman kita bisa menambah beberapa kosakata setiap hari ya, supaya kosakata itu semakin bertambah, ya kan? Nah, I had given you some meaning from English to Indonesian to make you can remember it. Actually, only 5 here, yeah, only 5 meaning English to Indonesian ya. Saya sudah artikan ada 5 ya dari bahasa Inggris ke Indonesia supaya teman-teman bisa ingat. Stalks, bonggol. Chop, memotong. Slice, mengiris. Occasionally, sesekali. Wilted, layu. Nah, mungkin dalam hal ini kalau teman-teman baca bisa dapat beberapa yang bisa menjadi kata-kata baru buat kita. Mungkin stir, aduk, mungkin vegetable oil, minyak sayur, mungkin cabbage, sawi, mungkin mengatakan siap, ready, hidangkan, serve. Okay, so just from this topic
We can find maybe more than 5 the new words we know. Nah, mungkin dari topik ini aja bisa 5 kata lebih atau lebih dari 5 kata yang baru buat kita. So you can look for the meaning in your dictionary or maybe in your Google Translate if you didn't know the meaning of it. Nah, jadi teman-teman, jika ada kata-kata yang belum tahu di sini, teman-teman bisa cari di kamus atau googling ya, atau cari di Google Translate. Okay, now it's very easy to know many words in different languages ya. Hari ini atau sekarang ini sangat gampang untuk mengetahui artian dari beberapa bahasa ya. Just googling, hanya dengan googling saja. Alright friends, thank you for your support always. See you, bye-bye. Terima kasih teman-teman atas supportnya selalu ya. Bye-bye.